इसी सौदागर को लइछंगो सार मंचो काइमान नाइ ब्ले काइदे मान तो लुक जागना रगानो आइते मान लेते पहिलानो चिनि बुबाग्रानो आं खुलुमुं याफारो हामजाक मायाफारो चिनि बरम गोनां एम ताखु कमलनो हामबाया फारुचिनी मोचां एमडीसी सौदागर कलैनो चिनी महान नेत्री रक महिलानी जत तांफां रक ब्लक नि डिस्ट्रिक्ट नि चिनी तांफां रक वाईटीएफ टिप्रामथा टीडब्ल्यूएफ नि जत आदं रकनो हामबाया फारै दिनै आं होमिओपैथी नि बिथिसामा हेके कम समयो बक्तृता मारनाय बोबाग्रानो साओ 10 मिनिट दे सानाय ना 12 मिनिट माने ते आधा मिनिट बांग्रि दे 12.5 मिनिट नि सावत नरंग नुगै दालाय खातम थगो तिनि अरचों कोल्ड स्टोरेज फाउंडेशन स्टोन जों खेख्लायनाय चेंनाय आबनो रगै सौदागर कलैनि नेतृत्वे दैमा नायतै दिगनाय सुतै कैसा प्रोग्राम खायगाबो आरो कैचिनि कोल्ड स्टोरेज दि प्रोग्राम नाय अरो कैसा बुबाग्रानो दै जनसभा बो चेंखाय कोल्ड स्टोरेज तामा मानैयाबो आबो खाचिनि मैखोथों थाइखोथों रगनो जों गोजां खै तनि माननानि एक बाजारो फालमानिया फानो ते 3-4 दिन परे फालमाननानि सगै थांयानि बागै कोल्ड स्टोरेज नि दरकार जिनि बरक रक लेक चमुनिओ गोबांमा बरक सब्जी लाङै थाङो फालमानिया हांका हायनो कम दाम बाय बुइनो फालि मारो गोबांमा बुइनो हदानि बरक रक बरक बाजार शेषो कम दामे मिखुतों पाइनान बागै बेग कतर तुई फायो जों ताबुक टिप्रासारो टिप्रामथा एडिसि हाफांगो आसुकमानि परे जों चंखा चिनि मिखुतों नों जों ते सग्रिलिया जोंबो कोल्ड स्टोरेज खाइ ताबुक आबनो हिमगरो तनि ओइ जों दाम माना नांनाय आबनो तिनि 1,17,00,000 टाकानि ओइ जों सेचुआव दाबो कोल्ड स्टोरेज रामनाय अमहाय कोल्ड स्टोरेज टिप्रामथा हाफां बुबाग्रानि नेतृत्वे 25 टामति कोल्ड स्टोरेज जों सारा त्रिपुराव खायनाय जिनि कृषक रक जिनि सामुं दांचानाय रक मुया फाल जानाय रक वाक बाहान फालनाय रक बरक जेन मनो सगिया सुमियाखै तनमाननानि बागै जों कोल्ड स्टोरेज दिनै सेचुआ जरा तुई फाइका मणिपुरनो आगामी कयेक दिननि बिसिङो टाकार जलाव बाहायख्लायनो जों 1,70 लाख नि कोल्ड स्टोरेज दावैसो जों उद्बोधन खालायनाय दागुकते बुकुकसं दिनिमो पांगाओ मौसम काइपें गय जमातिया देवबर्मा सारा त्रिपुरानि चिनि टिप्रासारनो नायना गाय जों बर' फायना नांनाय अम्पिओ फायदि अरो जतरो दङ हायचे चिनि जत हदानि बरक दङ दिनै अनेक बरक चारिदिके त्रिपुराओ कक थाइजा दिसालाय दङ थानसांमानि जराओ तफानो केबता सुक्रुक्ति दिनै नरगर जारा जनसभा फायनाय ताकु चंगां सारा मुचुङो जों पगैता थांदे त्रिपुरा राज्य टिप्रासारो बिभागे एडिसि फानो हिंतों रोमान स्क्रिप्ट अंतों चिनि टिप्रासारोनि दाबिलो तुबुई फायगा सुदो आंचलिक दल करिके जों कमाय थाङामो निनि रिगनाय कमाय थांनानै रिगनाय बरं बागा आंदोलन खायगा आंचलिक दल दिनै चिनि बोरै रग रिगनाय कानै गुरिओ चिनि बोरै रगनो जों रिगनाय काननो फोरोंनो नांलिया दिनै अरो मोसाय थांनाय चिनि बुकुकजों रिगनाय बरक कानै अरो मोसाय थाङो जदि आंचलिक दल न पगै जों जातीय दल खायनो चेष्टा खायखाय
जों बरंनि ककनो पगै दाथांनि जों नुखा जितेन्द्र चौधरी जातीय दल खायै त्रिपुरानि कक साइमान्या रेवती मोहन त्रिपुरा सीपीएम खायै जातिनि बागै कक साइमान्या हिनि तिनि बीजेपी थांगा तिनि बीजेपी आवबो कक साइमान्या तिनि गोबांमा बरक त्रिपुरा मथानो चिकन जागै जातीय दल थांगान बागै जाम रनाय गोबांमा नेता नेत्री दंमानो किन्तु आ नेता नेत्री रखबो ও রেবতী মোহন জিতেন্দ্র চৌধুরী হাই বড় ঠিকমই পাই নাই বড় কোনোদিন বুকাপত্রী টিপ্রাসান বাকি কক সাইমায়া বড় আঞ্চলিক দলন তৈসে ফিরক না পাই নাই আঞ্চলিক দল খাইনো जों তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি দাবি তিসাই দङ ধরো কক্তা থানে আইপিএফ नि ख्लायै বিজেপি বাই চুক্তি ख्लायै ত্রিপুরালেন্ডনি দাবি তিসাওই বড় মুরাও যারা লামা কাসুই এমন ভাবে চিনি বড়গ্রক ইমোশন নঙ্গে বুখাবাই হাও মাইচা খাচিন বড়ক তিনিনি সৌদাগর কলই বাবা আইপিএফ নি খ্লাই আগে এই সমস্ত বড়গ্রক সাগনি রিখিবি পর্যন্ত বড় বড় মুরানো কাসুকা বড় মুরানি আব্রিজ কতক সরাই পর্যন্ত থ্রিজান বাগি বড় রেডিং নি থাকা তাও খাইজাকা তিনি বিজেপি বাই আদাত খায়ে ত্রিপুরালেন্ডনি কোনো একটা কক সাইমালিয়া ত্রিপুরাসানে একটা দাদিন কক সাইমালিয়া बिनि बागै दाखुगोक जों वानसुगा नांनाय ত্রিপুরা मथा ताङै जों ख्लायनो नां ত্রিপুরা मथानि लिडार का महाराजा प्रद्युत मानिक्य बिनि नेतृत्वेनो ত্রিপুরা सरक नायनो थांबान्नाय ग्रेटार ত্রিপুরাलेन्ड माननाय म थानसायावसो जों मा दंनाय दाबो अ थानसानो केबो सुबुरगानि उचितया बिनि जों नुगोरो 170-78 फैमिलीनि 580 जन बरक ভোটারের যোগদান খাইকা নরম মুখনা আস্তা বলো 12 তারিখ যে জনসমাবেশ মানে আবু ওয়ানসারক ছাও ও যুগ আগরতলা শহর আমসে কদর জনসভা কোন রাজনেতা কোন অভিনেতা কোন মন্ত্রীনি পক্ষে এত বড় জনসভা খাইনে আবু কখনোই সম্ভব না কিন্তু আবনো সম্ভব খাই পুলুকা ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য একমাত্র বড় সম্ভব তিনি দামক তিনি বরক সিংহ সাবাবাই আদাতিং ত্রিপুরা মথা আ বরক বাইনা আদাতিং নাই আ পার্টি বাইনা আদাতিং নাই যে বরক রোগ ত্রিপুরা সারকনি দাবি চিনি স্টেট হোক চিনি রাজ্য যারা রিনা গছি নাই आ पार्टी में जो है अदरवाइज मोदी जी भी अगर नहीं मानेंगे अमित शाह भी अगर नहीं मानेंगे हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे हम त्रिपुरा में अकेला लड़ेंगे मोदी को मासा नहीं जों किरिया अनेक बरक साबले लोग यहाँ पर खरब नहीं लोग मासाव पार्टी दे चिकन गामू त्रिपुरा मथा पार्टी चिकनी पार्टी को दर थांगो रखनी खनाबले কিন্তু নেতা নেত্রীরা পগিতা থাকতো ওন বুবাগ্রা সঙ্গে বংশধর্ম মিনি শত্রুক বাই লড়াই খাইয়ে রাই কচাক রাই কসমনি নেতৃত্বে থুরুগ্রংনি কামান সেগি নারকমানি পগতা থাকতো जों চিকনং মানো কিন্তু जों কোনো কদর পাতি না কিরিয়া ত্রিপ্রাসা থানসা তংসা जों কেবল কিরিনান কগিয়া তিনি মুসলিম মণিপুরি ত্রিপুরা মুন্ডা জড়া যদি जों একং থাকায় ত্রিপুরা রাজ্য 45টা সিট দখল খাইয়ে একক ত্রিপুরা মথা ক্ষমতায় আসুক যাইছে আফ্রো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাবকা শুনাই নাই তিনি অনেক বড় ত্রিপুরা মথানো চিকন জাত নাই বুবাগ্রা গাড়ি ভাইপুরানো সাই ভাইও जो लोग अभी त्रिपुरा मथा को छोटा पार्टी बोल रहे हैं 2023 के बाद वो नागिन डांस करेगा लोग साइड में नागिन डांस खाओ सापुरिया रोग जोखन बिंताम खाए चिबुक आइन में साजाक्तिंग भाइयो चिबुक सुगना सुगनु पॉप थांग वाइचे जैसे 20 गनांग पॉप मसाना याइचे बुबाग्रा साई भाइयो आनो अनिमेश चिंता मत करो हम बीन बजाएगा और सब नागिन डांस करेगा आंग मांगा थिंग दो नो बुबाग्रा तिनी पंजाबी कुहुर चुमुई भाइयो
pintamre naila bhai ke pashona hitam kamo gaite ha abon takiri takurot bubagra jekhane tiprasa sekhane nichen japi ma kairai ar bubagrano chini leader bubagrano tini kerongon bage rang ruoi angonek nyatarong lukha agi ke jabra ganja grok lugu haite sorinri khibiri jabra gandirka mo khibi khoroksa netan mungmani pura rangmang seble rangni hakoro se klaija kaite tamung mai khachin borok rang mai painai nok bubagran boktita khana kanable deso emon kuno rang snama machine jingya kapo je machine bai rang sapugui bubagrano paiman nai abo kom kok da abaino khanadan kok बीजेपी सादे कांग्रेस तो सादे रंग खाएगा लेकिन किसी को वोट नहीं देगा आंदोलन में वोट देगा नहीं तो गए थे रंग रे भाई के बस्ता अपलानी खाना हमको भी दो सबको दो मेरे बच्चे के लिए दो मेरे बहन के लिए दो सांदे है थे रंग नहीं चुनो पाइना चेष्टा था कि तुम रंग सामंग मुखबले चिन बड़ो no kaisa manna bagi CPM ma khai ke 25 bochor tamul ka takbo da nok ni oba papai ka pai ait jeng jedino rajyo man thanai montri sinin nogo phainai ti pramotha edisiwa asukman pore jeng radha charan songhai kok saimaya ya nok lukhna jeng chinim buchung tei bubagran je muchung ma jeng khayo cold storage po agor tolari khamong changchak agor tolaya cold storage shesh hoya mangnai ti pramotha jodi khomota phaiakai tini shesh hoya kono din cold storage jingya dini bagi bubagran se apa khorot din oro kaise bubagra tongse dini oro phaiyo tar poro tamsa tawana di jeng ti prasa leader roma paisi baine bubagra jora wana उतिकलाई ओपिने क्या हो गया अपना जात का आदमी पैसा गाड़ी पुलिस चाहिए सब चला जाते जों बुबाग्रानु सिगाङाव 17 जन एमडी सीएम डेप्यूटी सीएम जों थाका जब तक ये भर्ती रहेगा जब तक बुबाग्रा जिंदा रहोगे जब तक ग्रेटर टिप्रालैंड नहीं मिलेगा जों बुबाग्रा bai tongai जों श्रीनि नाय आइते जोंनो दा रां bai painai age ano khub ka rang chau ni gaite ang nong no sao wak bahan chai putige thokabla ang chiwai chichiri chawi chichiri bai ge thokabo ang chiu rang lang aptike masama bukri rang bai ge thogang chipsi aite angoro borong sagan bank account check khebe ta bukep khaine gre dar borok usiwo da जोंनो rang chau dairo जों rang chai borok chiu जों kaisano hamjago jati thangi tangdom dofa mukting tangdom bini bagi jingbo harpek chawino bini joror pusawi dom ta kiri di takubro emon din phai dong Tripura rajyo রেবতী মোহন ত্রিপুরা জিতেন্দ্র চৌধুরী সমস্ত বড়ক একদিন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বাগি ত্রিপুরামত মা ফাইনাই আইছে 1 লাখ চিন কপে কক পয়সা দংলে কই যাইব তপ মেনা পথে লাগ পাইব মালাই নাই जों বড়ক নাইছে আবু ইলেকশন জরা जों তিনি শেষুয়াও প্রোগ্রাম কেকা বড়ক খাইনাই কিন্তু ত্রিপুরাসারনি বখাও বুবাগ্রানি লিডারশিপ বাবু নুগুই পাই খাইছে আং তিনি শর্ট সময়ের মুইতু খাইরান মুচুমু বিশ্বজিৎ দেববর্মা থিকা সাবো থাঙ্কা বুবাগ্রা মতিলাল কাইপেং থিকা সাবো থাঙ্কা বুবাগ্রা মাধব বাড়িও 5 জন বড়ক পুলিশাকা সাবো থাঙ্কা বুবাগ্রা মারখাসিন জমাতিয়া বুথারজাকা সাবো থাঙ্কা বুবাগ্রা হাসাকা বুবাগ্রা নো কারে ত্রিপুরাসার উন্নয়ন নাই মথাংরিনান বাকি চাইতং নাই কেবো করে তিনি বাকি ঈশ্বরনি থানি চিন প্রার্থনা দং নাই বুবাগ্রা গোথাং দংথং বুবাগ্রা গোথাং দংই চিনি নাই মথাং তুবুই ফাইদং 2023 नो आज চুক্তি নাই নরক নাই দং নাই আর যদি চুক্তি নি আঙ্গে ত্রিপুরা মথা কেলা লড়েগা अब बुबाग्रान को के अब चिनिबो को गाइছে
जों केबनो किरिया जों एकान लड़ाई खाई फुनुगिरी नहीं ত্রিপুরাসারক থামচাকলাই একা ত্রিপুরা বিধানসভা जों দখল খাই গাইছে তারপরে প্রথম দিনও গ্রেটার ত্রিপুরা লেননি বিল পাস খাই রাজ্য जों খাগি পাই নাই नरक ताप थांदी नगो घरे घरे प्रचार खाई तब प्रचार में पोस्टरिंग भी होगा घर घर में पोस्टरिंग होगा वालाइने पुलाइने कोनो दरकार करे ग्रेटर ত্রিপুরা লেন चिनी नांगो विलेज कमिटी निर्वाचन बीजेपी रो किरिजागी खाइरा गया अब जों नगो नगो थांग प्रचार मा खाइनाय बीजेपी को अगर हिम्मत है विलेज कमिटी इलेक्शन करके दिखाओ खा खाइरा करो खाइरा गया जे दिनो विलेज कमिटी घोषणा नहीं कोई 100 विलेज कमिटी बिना प्रतिद्वंदिताय ত্রিপুরা মত আইন জয়লাভ নাই ত্রিপুরা আইছে কোন ইলেকশন কে নাংলা গাই সাবো মুসুক নাই আমতে মুসুক নাই তো তংনা নাং হইতে সিনেমা হল ro kri kagi সিনেমা হল জয়প্রদা বাইদি সিকাপুর মসাকে দীপ লামতি ro angka tamna ring yamti ro gaite দুসলাই শক্তু জ্ঞানী তাই সাতাম দে আতাম নাই থাজি পুই কে নাই এই মখে খাইরা গিয়ে আইন খাই খাতা বুকাইতে তাই আমবাই আং কবা কক সালিয়া और बुको थांना नांनाय तबे मिसिल मीटिंग खाय बुफां सागारो थिंग्लय ता दंगाबे आहा पुंसागा मोसां मोसां न तामारो न मातो फाइमा गंगले हा आं खुवाइ रगो नुखा मिसिल खायके थेंत्रि बुफां रगो से थिंग्लयला नाय नाय हायते अब बक्तृता मुसनांग नांगमन या फाताम थाने फ्रै लाइके चीन थाने फाइगुनाय एप्लीकेशन तो आर्थिक साहित्य चाय बे फाइगुनाय अरे हावे फाइ और पाल मिली नाय फाइदा तामने आरो हा पुंसागा आरो के वीआईपी हाइदा बेलकनी दे आबो ओआगी सिनेमा हलो एक टाका सेकेंड क्लास